कराची डाकुओं के रहमो करम पर आ गया। आधे घंटे में 2 बैंकों में डकैतियां हुई हैं। डाकू लाखों लूट कर फरार हो गए, जबकि मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15 में वाक़ एक निजी बैंक में 5 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए। बैंक में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मुजाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया है। ताहम डाकू बैंक से रकम लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मकतूल सिक्योरिटी गार्ड की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई है। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। अब से कुछ देर पहले पापोश नगर और शादमान टाउन कराची के जो इलाके हैं वहां पर 2 बैंकों में डकैतियां की गई हैं और डाकू जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में माल लेकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि एक बैंक में डकैती के दौरान फायरिंग का वाक़या भी पेश आया, जिसके नतीजे में बैंक का गार्ड जो है वो जाँ बहक हो गया है। इमरान हाशमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इमरान हाशमी, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या तहकीकात अभी तक की गई हैं? जी देखें, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि कराची शहर में दहशतगर्दी के साथ साथ आए दिन जो है निजी बैंक में डकैतियों की रूटीन भी आम हो चुकी है। इसी तरह पापोश नगर के अंदर जो निजी बैंक में डकैती हुई है, इसी दौरान डकैती के दौरान जो गार्ड था उसको फायरिंग करके मुल्जिमान ने हलाक कर दिया, जबकि 20 लाख रुपए देने में आसानी से फरार हो गए। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से जो स्टेप टेकिंग का सिलसिला भी बढ़ा दिया गया है, जबकि आला अफसरान और DIG के मुताबिक कि जल्द से जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे इससे कबल भी इसी तरह बैंक डकैतियों के अंदर जो गार्ड्स को फायरिंग करके हलाक किया गया, ताहम आज तक उन जो दहशतगर्द उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सलमान बशीर कहते हैं भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, भारत को इल्जामात से गुरेज करना चाहिए। भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सलमान बशीर ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा ने पाक फौज पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाक फौज ने सब्र और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, भारत को पाकिस्तान पर इल्जामात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सलमान बशीर का कहना था कि भारतीय वज़ीर खारिजा सलमान खुर्शीद और सरताज अजीज की मुलाकात इसी माह नई दिल्ली में होगी। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने पर बातचीत होगी। इसराइल ने 1971 की जंग में असलहा फराहम करके भारत की मदद की थी और भारतीय फौज और मुक्तिबानी को हथियार दिए थे। ये इंकशाफ भारतीय स्कॉलर श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 में किया है। एक भारतीय अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक राघवन ने अपनी किताब में लिखा है कि सिफारती ताल्लुकात ना होने की वजह से इसराइल ने भारत की मदद की। राघवन ने इंकशाफ किया है कि फ्रांस में उस वक्त के भारतीय सफीर DN चैटर्जी ने इसराइल से असलहा हासिल करने का अमल शुरू करवाया था। उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इसराइल से असलहा लेने के फैसले पर ग्रीन सिग्नल दिया था। इंदिरा गांधी ने राक को इसराइल से असलहा हासिल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसराइल ने 1971 की जंग में असलहा फराहम करके भारत की मदद की थी और भारतीय फौज और मुक्तिबानी को हथियार भी दिए थे। ये इंकशाफ भारतीय स्कॉलर श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 में किया है। एक भारतीय अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक राघवन ने अपनी किताब में लिखा है कि सिफारती ताल्लुकात ना होने की वजह से इसराइल ने भारत की मदद की। राघवन ने इंकशाफ किया है कि फ्रांस में उस वक्त के भारतीय सफीर DN चैटर्जी ने इसराइल से असलहा हासिल करने का अमल भी शुरू करवाया था। उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इसराइल से असलहा लेने के फैसले पर ग्रीन सिग्नल दिया था। इंदिरा गांधी ने राक को इसराइल से असलहा लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। अहम इंकशाफ सामने आया है। श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है। इसराइल से हथियार लेने के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है। 1971 की जंग में भारत ने इसराइल से मदद ली थी और मुक्तिबानी को हथियार भी दिए थे। आपको ये बताते चलें कि ये इंकशाफ भारतीय स्कॉलर श्रीनाथ राघवन ने अपनी किताब 1971 में किया है। एक भारतीय अखबार में यह भी शाया खबर हुई है कि राघवन ने अपनी किताब में लिखा है कि सिफारती ताल्लुकात ना होने की वजह से इसराइल ने भारत की मदद की थी, पाकिस्तान के खिलाफ ये मदद की गई थी। राघवन ने इंकशाफ किया है कि फ्रांस में उस वक्त के भारतीय सफीर DN चैटर्जी ने इसराइल से असलहा हासिल करने का अमल भी शुरू करवाया था। उस वक्त की भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इसराइल से असलहा लेने के फैसले पर ग्रीन सिग्नल भी दिया था और उन्होंने राक को इसराइल से असलहा लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी।
خارجہ جان کیری نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی جاسوسی پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے واشنگٹن سے لندن میں ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بعض معاملات میں جاسوسی نامناسب حد تک پہنچ چکی ہے، لیکن جاسوسی کی کارروائیاں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کی گئی، اس سے بے گناہ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یورپی حکمرانوں سمیت لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کے اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد پہلی بار کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اس پر کھل کر بات کی ہے۔ جان کیری نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ جاسوسی کے ضمن میں معلومات اکٹھی کرنے میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ عبدالرشید غازی قتل کیس کی سماعت 11 نومبر تک، جبکہ اسی کیس میں مشرف کی درخواست ضمانت پر سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج واجد علی نے عبدالرشید غازی قتل کیس کی سماعت کی۔ پرویز مشرف کے وکیل نے آج دوران سماعت موقف اختیار کیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے مقدمہ درج ہونے کے 2 دن بعد ہی ضمانت کی درخواست دائر کر دی تھی، جبکہ عدالت پہلے ہی درخواست ضمانت پر دلائل سن چکی ہے۔ آج فیصلہ سنائے جائے کا امکان ہے۔ جج نے تفتیشی آفیسر سے استفسار کیا ہے کہ کیس میں کوئی نئے شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔ قاری وجی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پولیس نے چالان میں مرنے والوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی شامل نہیں کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق عبدالرشید غازی کو 23 گولیاں لگی ہیں۔ قاری وجی ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ عدالت درخواست ضمانت پر فیصلے کی بجائے بحث کی مہلت دے۔ طارق اسد ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پولیس نے جلد بازی میں مشرف کو بے گناہ قرار دیا۔ عدالت نے عبدالرشید غازی قتل کیس میں مشرف کی درخواست ضمانت پر سماعت 4 نومبر تک، جبکہ عبدالرشید غازی قتل کیس کی سماعت 11 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ رانا عمران ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ رانا عمران بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ایسے ہی کہ لال منچ کیس کے حوالے سے بہت سارا جو کہا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پولیس رپورٹ جو ہے جنرل پرویز مشرف کے حق میں لکھی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا گیا تھا کہ جو مولانا عبدالرشید غازی ہیں ان کے بیٹے کے پاس وہ شواہد موجود نہیں ہے کہ جو عدالت تک لی جائیں، تو پھر اس طریقے سے ایک اپلیکیشن جو موو کی گئی تھی عدالت کے اندر آج 9 جو ہے اس کو آگے کر دیا گیا، 4 نومبر تک اس کو آگے کر دیا گیا تاکہ اس کیس کو بہتر طریقے سے دیکھا جائے، اور پولیس کی اپنی پوری تفتیش جو ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے اور عدالت کا جو چلان ہے وہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آج جو ہے تاریخ کو آگے کر دیا گیا 4 نومبر تک یہ سارے واقعات کی صورتحال کو۔ تو مشرف پر جتنے بھی کیس کر رہے تھے ان کی مجموعی صورتحال اس طریقے سے ہے کہ آخری کیس کہا جا رہا تھا کہ جس پر بارہا بار کہا گیا تھا کہ یہ نئے سرے سے گرفتار کیا جائے گا، لیکن پولیس کی رپورٹ آنے کے بعد جو مسئلہ ہے وہ کبھی آگے چلا گیا ہے۔ اس لیے 4 جو نومبر ہے وہاں دوبارہ جو ہے تاریخ دی گئی ہے اور وہاں پر ہی ان کے جو وکیل ہیں احمد رضا قصوری اور دیگر ٹیم ہے وہ پیش ہوں گے۔ جی بہت شکریہ رانا عمران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں شامل کی جائیں گی کچھ مزید اہم خبریں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ رائل نیوز کے ساتھ رہیے گا۔